से भरे हुए हैं कि मुसलमान सिर्फ आमन्ना कह के मुत्तैन हो जाए हम ईमान लाए हुए हैं। नहीं, अल्लाह ताला मोमिन के ईमान का इम्तिहान लेंगे, सख्त इम्तिहान। और इम्तिहान इस तरह होगा कि हम देखना चाहते हैं कि दुनिया का एक दस्तूर है कि कोई गवाह होता है किसी चीज पर। हम ये देखना चाहते हैं कि तुम उस दस्तूर के मुताबिक नबी से गवाही तलब करते हो। अगर गवाही तलब करते हो तो तुम काफिर हो, और अगर तुम नबी की बात को तस्लीम करते हो तो मोमिन। अब मैं बिल्कुल मैं बहुत ही बुनियादी बात है क्या कहते कि जी वो जाती मामलात में बहुत सच्चे हैं। तो दूसरे ने कहा कि जो जाती मामलात में सच्चा है उसे क्या पड़ी कि वो अल्लाह पर झूठ बोले। एक काफिर ये कह रहा है, काफिर से एक काफिर को ये कह रहा है कि जब वो अपने जाती मामलात में सच्चे हैं तो नहीं क्या जरूरत पेश आई केवल नबी होने का दावा करने में झूठे हों। तो आपको यकीन करना चाहिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह घोड़ा खरीद, मामला हो गया घोड़ा इतने का जी इतने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की कीमत देने लगे। मैं आओ मेरे साथ चलो, उतनी से कीमत दे। वो घोड़े का मालिक अपनी बात से फिर गया। उसने कहा नहीं मैंने आपको नहीं भेजा, मैं फिर मैं खरीद चुका, मैंने बेचा नहीं। वो आपसे गवाह मांगने लगा कि गवाह लाई। उसे मालूम था कोई तीसरा आदमी है नहीं, या तो कोई गवाही नहीं देगा। गवाही तो वो देता है जो मौके पर मौजूद होता है, और ये मौके पर मौजूद नहीं थे। हम दो आदमियों के दरमियान मामला हुआ है। आप मैं तुमसे घोड़ा खरीदी, उसने कहा गवाह लाई, हमें गवाह तो कोई नहीं। अभी बात चल रही थी, अचानक उस खुदा मेरे साबित तशरीफ लाए, देखा कि अल्लाह के नबी से गवाही मांग रहा, अब अल्लाह के रसूल से गवाह मांग रहा, गवाह लाइए। मैं तो पहले भी आपको चुका हूं ना कि नबी से उसकी बात पर दलील तलब करना कुफ्र है, ईमान की खिलाफ है। क्या आप नबी से गवाही तलब कर? खुदा आगे बढ़े, आज क्या क्या मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं आप इससे घोड़ा खरीद चुके थे, मामला आपको हो चुका था, मैं गवाही देता हूं, आप इसे कीमत दीजिए, घोड़ा लीजिए, आपकी बात इससे हो चुकी है, मामला हो चुका है, मैं गवाह हूं। आप सासू ने फरमाया खुदैमा बिन साबित से, खुदैमा तुमने गवाही कैसे दी है? ये सवाल इतना खतरनाक सवाल है, প্রচার করতে চায়। তো এবার এই জিনিসটাকে আবু জেহেল সে তাহকিক করতে চায়, জিনিসটা ঠিক না বেঠিক। তো সে এটাকে তাহকিক করার জন্য নিজে সে সফর করলো, আর সফর করার জন্য সে গেল। এবং মানুষ এই যে জিনিসটা যদি আমি দেখে আসি আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার সঙ্গে মিল না খায়, তো মানুষকে আমি বলে দেবো তুমি মিথ্যা বলছো। আর তিনাকে মৃত্যু সাবিত করতে পারলে, প্রমাণ করতে পারলে, তাহলে মানুষ তো তিনার কাছে কেউ যাবে না, তিনার উপরে কেউ ঈমান আনবে না। এটা চেষ্টা করবো। তো এই কুফরি চেষ্টা নিয়ে সে ওখান থেকে গেল। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন লা ইয়াগুরন্নাকুম তাকাল্লুকুম ফিল বিলাদ, তারা যে ঘুরছে ফিরছে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা যাচ্ছে, এগুলোতে তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই, তোমাদেরকে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, এটা তোমাদেরই ফায়দায় আসতো। তোরা যে তোমাদের জন্য চেষ্টা করবে, তোমাদের জন্য চক্রান্ত করবে, এই জিনিসটা তোমাদেরই ফায়দাতে আসছে। তো মানুষ যখন এই জিনিসটা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারা ছড়াতে চাইলো যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনি সাহির, জাদুঘর, এটা কাহিন, এগুলো বললো, তখন মানুষ দেখতে আসছে মদিনায়, দেখি উনি কেমন, ওনার চেহারা কেমন, যিনি তোমরা যারা কাহিন বলছো, যাকে সাহির বলছো, কোন রিওয়ায়েতে এসেছে, অনেক রিওয়ায়েতে এসেছে এই বিষয়ে যে তিনাকে কেউ গ্রেফতার করার জন্য এসেছে, তিনাকে অনেক রকম ধারণা নিয়ে তিনার কাছে এসেছে। আর যখন তারা মদিনায় এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছে, তিনার সংস্পর্শ পেয়েছে, তখন তারা হেদায়েত পেয়ে গেছে। তারা বিভিন্ন ধারণা নিয়ে এসেছে, হুজুরের কাছে এসে তারা হেদায়েত পেয়ে গেছে। তাদের এইভাবে কুফরকে মায়ুস করা হয়েছে। আবু সুফিয়ান ওখানকার বাদশার কাছে গেল এবং বাদশার কাছে গিয়ে সে পুরো কিসসা বলল যে এরকম ঘটনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। তখন সেই মজলিসে একজন ব্যক্তি ছিল, সে উঠে দাঁড়ালো, বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা তোমাদেরকে শুনিয়েছেন এটা